तो हाय हेलो नमस्कार जय श्री राम समस्त को मुझे राधे आपको स्वागत कर फ्रेश ब्लॉग रे। तो फाइनाली आज आम नीलकंठेश्वर बुलिकी पलैलु नीलकंठेश्वर पाखु आम ग्रुप पिला बुलिकी पलि आसिले आउ आम जाऊे राजकनिका राजभाटी आउ भितरकनिका आम ग्रुप पिला समस्ते जाऊँगी आलग चाइना पाइना मत सब बहुत पिला जाऊँगी। तो बहुत मजा मस्ती अच्छी भिडियोटा केही स्क्रिप्ट करनी ए पेट्रोल पंप आम तेल पकाऊँ भिडियोटा बहुत मजादार हम। तो चलन देखा राजभाटी आउ भितरकनिका पाखे देखा केमती कौन मजा मस्ती होची केमती एंजॉयमेंट होची। आम आसी भितरकनिका पाखे पहुँची गलु। एटा फास्ट एंट्री गेटटा भितरकनिका को रास्ता। तो चलन जा समस्ते आगे गले बस आगे जाऊे चल भितरकनिका आई लव। तो फाइनाली समस्ते आसी पहुँच जाइए आम मंटू भाई दास गुनू ये गाड़ी पार्किंग करदे आपर चलिया र चलो चलो चलो। उसका बाल का कंडीशन देखिए कैसे हो गया कंडीशन। हाँ तेरा कंडीशन भी देखिए। आज मैं कौन जल्दी जाएंगे तुम जीवन पिला सब ठिया होती कौन पूरा सिनेमैटिक वीडियो पाई बढ़िया जगह अच्छी आ बहुत बढ़िया प्लेस भी तो बहुत बढ़िया लगुच जगहटा बहुत ही बढ़िया लगुच। तो पिला माने समस्त आम ग्रुप पिला माने टोटल पर झोट खाई जाइए आटे चुट्टी के कंडीशन से भल दम देखो फोटोटा मोर एटी आइला सब फोटो उठेव। हाँ मंटो एटा गाड़ी बुकिंग करदे भल यही भाई केते टका नौछंती को कहले बेजी गाड़ी सहित बुकिंग करदला रिजर्वेशन करिया कहला। तुमीर नांजवा पार्टी कर रखा से किमिर नुह रे बाबा ओए हरिण छुआ। तो देखंतु एठी हरिण छुआ हे देखंतु हरिण छुआ देखंतु हे देखंतु हेलो गाइस देखंतु ये हरिण छुआ के हे ता मां हे देखंतु ता मां देखंतु हे हां ये जे कहू जे सेला बाघ हे देखि पथरे तांगो हरिण देखंतु बाघ ना हालो बाघ रे बण आछि बण बणी हे देखो हे देखंतु ओ हे आउडा आ पेटरे कस्तूरी अछि हे आउडा हरिण पेटरे कस्तूरी हरिण पेटरे कस्तूरी हरिण चरचंद एठी। हाय सांग माने आपण माने तो केबे जाम गछ देखि न तबे हे देखन तू गार्डी हे जु बुझिलु रोस्ट माने भलो पगा। हां यूट्यूब गार्डी आखी खोली को आखी बुझी को केते तो देखंतु हरिण सेठी जाउची बढे पाख एठी पूरा पडल जाउची। भितरकनिका जातीय उद्यान एपटा भल सेटा कुम्भीर देखियो एपटे ये देखियो गछ पछ देखियो एपटे कुम्भीर एठी पचन एते बड़ सोइची कुमिर हे एते बड़ कुमिर सोइची पचर दाम पचर पूरा पूरा जेंति लागुची अमेजन जंगल भलिया नु पूरा अमेजन जंगल बा एठी वीडियो वीडियो करे बढ़िया है पूरा हेंताला बण करा सब आइले बसिया आइ कुमिरा केडी बड़ कुम्भीर भी सतर अछि बा
ଅଛି ବା ଏତେ ବଡ଼ ସତରେ ଅଛନ୍ତି ବା ତୁ ଆଗ ନନ୍ଦନକାନନ କହିଲାନି ବାବନ ନାଇଁ ଏଇଟା ଭିତରେ କଣ ବା ନନ୍ଦନକାନନ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ପୁରା କାହିଁକି ନା ଏତେ ବାଟରୁ ଆଇଲେ ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଆମାଜନ ଜଙ୍ଗଲ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ନୁହଁ ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ ପୁରା ଆମାଜନ ଜଙ୍ଗଲ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ନୁହଁ ଲୋକ ସେ କିମିର ମୁହଁରେ ପୁରେଇ ଦେଇକି ମୁଣ୍ଡକୁ ଛଟଛଟ କର ମତେ କାମୁଡ଼ି ପକେଇଲା ପୁରା ଆମାଜନ ଜଙ୍ଗଲ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଆ ଭିତରେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି କୁମ୍ଭୀର ଆଇବା ଏ ଚାଇନା ତାର ଦେଖୁନୁ ବଇଛି ହରିଣ ଉପରେ ହଁ ବାସ୍ ତ ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ୱାଓ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି କୁମ୍ଭୀର ହାଡ଼ ହାତ ମାରିବା ମନା କରୁଛନ୍ତି କେଡ଼େ କେଡ଼େ କୁମ୍ଭୀର ଦେଖୁଛ ପୁରା ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ତାদের ପୁରା ତେଲ ଫେଲ ଲଗା ହେଇ ରଖା ହେଇଛି ନା କ'ଣ वाओ बहुत बढ़िया लगुच ये बोधे हरिण सिंह मर जाए डू नॉट टच हाथ मारे मन कर साप साप तो देखु समस्ते जो मैंने आस बढ़िया लगे ये देखे आसिक देखिपारे कईच साप साप अंडा खंडा कुंभीर छुआ साप सब देखिपारे कंकड़ा शंख फंख सब अधिक साप देखते कौटा बा सब म्यूजियम रही एडा बड़ जिन सब लगुच सब पूरा साप देखने पटे सब एमती रही भर किसी हेनी बुझीपार लिक्विड फिक्विड रखाई ये हूँ कि कुम्भीर कहनी थंटिया कुम्भीर कहीं वाओ बहुत ही बढ़िया लगुच देखिए बहुत ही बढ़िया लगुच जगह भितर जो मैंने देखिए कहीं सब पुराना पुराना जो बहुत चढ़ई फड़े रखी टच कर मना टच टच कर जी से म्यूजियम से पानी लिक्विड दिखाई रही ना से तो ये ना कईच हाड़ केडे बड़ कईच देखनी ये पत्थर फथर कौन एटा कौन के जान ये सत कुंभीर कंटा बुझीपार गिली दब तुम दांत देखनी देखिपार एका चोबई दब तुमको कुंभीर केते ये हूँ 13 फुट कुंभीर 15 फुट कुंभीर ये 15 फुट कुंभीर बुझीपार ये ला छोट छोट मुह ये कौन कहनी यहीटा हूँ बोधे ये कौन से कहते कहनी आम जो बारा बारा बोर हाँ सब तेल फल अणा ही रही भर ये कौन आम देखा कुंभीर छुआ है ये कुंभीर छुआ है से मरी मारी जाइछन ना कौन से मरी जाइछन बे कुंभीर अंडा कुंभीर छुआ है
ହଁ କାମୁଡ଼ି ଦେବେ ରେ ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼କୁ ହାତ ପୁରେଇ ମାନେ ଆଙ୍କୁ ଧରିକି ମାରିଦବୁ ଛେଚି ଦବୁ ହେଲା ଆଙ୍କୁ ଧରି ଛେଚି ଦବୁ ଏଇଠି ସାପ ଥିବ ବା ଭାଇ ଏଇଠି କୁମ୍ଭୀର ଚାଷ ହଉଛନ୍ତି ଜାଣିଲ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଭିତରକନିକା ଉଦ୍ୟାନ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଭିତରୁ ପଶିଗଲେ ଏଠି ମାନେ ଗଛ ପଛ ଅଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ଚାଲ ଯିବା ଏଇଆଟା ହଉଛି ବଢିଆ ଜାଗା ବୁଝିପାରୁଛୁ ଏଇପଟରେ ନ ଆସିବ ଭଲ ଲାଗିବନି ତ ପୁରା ସାବଧାନ କାହିଁକିନା କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରତି ସାବଧାନ ସବୁଆଡେ କୁହାଯାଉଛି ଏପଟରେ ସବୁଆଡେ କୁମ୍ଭୀର ନିଜ ସତର୍କତା ସହ ଯିବ ନିଜ ସତର୍କତା ସହ ଆସିବ ହେଲା ପୁରା ଟୋଟାଲି ନିଜ ପକ୍ଷେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ସାବଧାନରେ ଏଠିକି ଆସିବ ଫଟୋ ଉଠିବ ନା ମ୍ୟୁଜିୟମଟା ଆଗରେ ଥିବ ତ ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିବା ପାଖରେ ଗୋଡ଼ ଅଛି ରେ ଆସ କଣ ଇଏ ମାଛ ଦେଖିବାକୁ ଆଇଛୁ ଆମେ ଆମେ ମାଛ ଦେଖିବାକୁ ଆଇଛୁ 90 କିଲୋମିଟର ଦୂର ମାଛର ଗୋଡ଼ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମାଛ କି ମାଛ ଆମେ ଜାଣିନୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ ଅଛି ଧରୁନ ତାକୁ ସେ କିଏ ତାକୁ ଦେଖୁଛି ତ ଏଇପଟରେ ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଏମିତି କିମିର ଶୋଇଥିବେ ହେଲା ଏଇ ଉପରେ ଶୋଇଥିବେ ତମେ ଦେଖିକି ଯିବ କୁମ୍ଭୀର କାଁ ଏ ଭିତରେ ଥିବେ ନା ଆଉ କିନ୍ତୁ ବୋଟରେ ନ ଗଲେ ଦେଖିପାରିବନି କୁମ୍ଭୀର ବୋଟରେ ଗଲେ କୁମ୍ଭୀର ଦେଖିବ ଏମିତିଆ ମାଛ ତାର ଗୋଡ଼ ଅଛି ବଡଟା ହଁ ଫାଇନାଲି ଆସିଲୁ କିନ୍ତୁ ବୋଟରେ ବୁଲିକି ଦେଖିପାରିଲୁନୁ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଭୋକ ବି କଲାଇଁ ଜୋରେ ଆଜି କିଏ ଦେଖୁଛି ଯାଉ ଖାଇଦବା ତାପରେ ଯାতে ଘରକୁ ପଳେଇବା ବହୁତ ଲେଟ୍ ବି ହେଇଯିବ ଚାଲ ଯିବା ହାତ ପୁରା ନେବ କେମିତି ନବ ଇଏ କଣ ଲାଗିଲା କହିଲ ସିମେଣ୍ଟ ରସ ନାଗିଗଲା ଚାଲ ସେଇଠି ଗୋଟେ ପଛିବା ପାଇଁ କଣ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବା ଭୋକ ଜୋର କଲାଣି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଏଠି ରେଡ୍ କ୍ରାଫ୍ଟରେ ଖାଇଦେବା ଦୁଇଟା ବହୁତ ଭୋକ କଲାଣି ତ ଆଜି ତ ଜାଗରର ପିଲା ଉପାସ ବି 2-3 ଜଣ କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଭାଇ ଭୋକ ଆମର ଉପାସ ରହିବାର ନାହିଁ ଆମେ ଖାଇବା ଦୁଇଟା ତାପରେ ଚାଲ ଆଗେ ପନିର ଯାହା ମିଳିବ ସବୁ କେତେ ଖାଇବୁ ତାପରେ କଥା ଚାଲ ଭୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁରା ମୁହଁ ପରେ ଶୁଖିଗଲାଣି ଚାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ପୁରା କାଠରେ ହେଇଛି ନା କଣ ଏଟା ବାଉଁଶ ନା କାଠ ବାଉଁଶ ଇଏ ବାଉଁଶରେ ସବୁ ହେଇଛି ପୁରା ଚେୟାର ଟେବୁଲ ସବୁ ବସି ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ସେ ଖାଇବନି ଚାଇନା ଖାଇବନି ঠান্ডা পিলে ଆଲୋ ଖାଇବୁନୁ କଣ ମଣ୍ଟୁ କି ଶକ୍ତି ହୋଟେଲ ମିଶନ ଶକ୍ତି କେପ୍ସ ଭାଇ ତ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ଖାଇବା ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ତାପରେ ଖାଇବା ଜୋରସେ ଭୋକ କଲାଣି ସେ ଯୋଉ ଖାଇଲେ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ଖାଇବା ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଦୀପନାନ ଖାଇଲି ଖାଇଲା ଜୋରସେ ଭୋକ ତୁ ଖାଇବୁନୁ ଆମେ ତ ଫଟା ଦେବି ତ ଫାଇନାଲି ବୁଲିବାଲି ସବୁ ଦେଖି ଆସିଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ତ ଅଫସୋସ ଲାଗିଲା ଯେ ବୋଟ୍ରେ ଆମେ ଯାଇପାରିଲୁନୁ ଭିତରୁ କାହିଁକିନା 4ଟା ପାଖାପାଖି ଗଲେ ଆମେ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଘରୁ ବାହାରିଲୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ମନା କଲେ ସେତିକି ପୁରା ଅଧିକ ପ୍ରାଇସ୍ କହିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ନଥିଲା ଏବେ ଯିବା ଆମେ ଖାଇଦେବା ଆଉ ଘରକୁ ପଳେଇବା କାହିଁକିନା ଘରକୁ ଯାଉ ଯାଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ ତାପରେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଅଛି ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି
କ'ଣ ମାନେ ହସିବାର କାରଣଟା ସିଏ କ'ଣ ତ ଫାଇନାଲି ବହୁତ ବୁଲାବୁଲି ହେଇଗଲା ଭିଡ଼ିଓଟା କେହି ବି ତ ଯାହା କ'ଣ ଲାଗିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି କେହି ବି ବ୍ୟାଡ୍ କମେଣ୍ଟ ଦେବନି କାହିଁକିନା ମୁଁ ତ ଯାହା ଯେତିକି ଦେଖେଇଛି ମୁଁ ପାରି ସେତିକି ଦେଖେଇଛି ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଦେଖା ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର ଲଭ୍ ୟୁ।